Мы приветствуем вас в России, сами очень, у вас много поклонников, ваш любимый фильм «Такси», да, расскажите вот о ваших планах в России. Donc, elle te remercie donc, parce que tu as beaucoup de fans ici en Russie avec le film Taxi. Merci à elle. Тебе спасибо. Я спрашиваю про Россию, спроси. Donc, elle demande donc, quelles sont tes impressions sur la Russie? Oh, moi, ça fait plusieurs fois que je viens en Russie. J'ai fait un film à Saint-Pétersbourg en Russie, donc je connais bien la Russie. Je suis venu en février faire une publicité pour une grosse compagnie. Я много раз приезжал в Россию, и я даже снимался в России, то есть как в кино, в фильме уже. Это было в Санкт-Петербурге. И в феврале я приехал, где я принимал участие именно в рекламном ролике. А вот с Тахиром, вот с Сукбой, что именно они планируют сделать, спроси. Qu'est-ce que vous planifiez avec Tahir, avec la compagnie? Comme je disais tout à l'heure, Tahir m'a proposé de... Je viens de finir un film avec un jeune Canadien de 27 ans, Samuel Tiverge, comme je le disais tout à l'heure. Я только что закончил именно фильм с молодым канадским режиссером Самуэль Тивер, ему 27 лет. Ça s'appelle Identité. Фильм называется «Идентичность» или удостоверение личности, скажем так. Ce jeune réalisateur est à la fois producteur et acteur. On tient tous les deux les rôles principaux dans ce film. Этот актер, он еще и продюсер, и режиссер, и мы в этом фильме, у нас главные роли с ним. On a tout tourné au Canada. Фильм был снят полностью в Канаде. C'est tiré des histoires, d'une histoire vraie. Это основано на реальных событиях. Et donc Tahir va distribuer ce film dans toute la Russie et dans 12 autres pays. Donc on est ravis que le peuple russe va pouvoir découvrir ce merveilleux film tiré de faits réels, distribué par Suba Kino Cinema. Voilà. И Тахир будет именно заниматься дистрибуцией фильма в России и еще в 12 странах. Поэтому для меня это большая радость, что люди, много людей именно откроют этот чудесный фильм. Et ils vont pouvoir découvrir un Sami Nasseri autre que dans Taxi avec un rôle qui est complètement différent. И они смогут увидеть Сами Нассери именно в другом качестве, которое намного отличается от Сами Нассери, который вы все знаете, как в фильме «Такси». Да. Et voilà, je suis ravi de cette association et ça se passe très bien. J'espère qu'on aura une longue vie ensemble et qu'on va travailler, faire des beaux films et rendre l'amour que les fans russes me portent en leur rendant la monnaie de la pièce, si je puis dire, dans notre langage à nous, en leur faisant des beaux films et qui découvrent une autre partie de mon jeu. Поэтому я очень рад, что все так происходит, и тем более все хорошо сейчас идет. И я именно желаю, чтобы компания Сукба будет, я желаю компании Сукба, да, долголетие. И мне очень хочется, чтобы, например, чтобы все женщины России, которые любят меня, именно в этом фильме я смогу им, сыграв эту великолепную роль, им возвращать эту любовь. И маленький вопрос еще, как ему Казань? Это любимый город Тахира, его родной город. Вот все-таки он побывал там, сейчас я знаю. Elle demande donc qu'est-ce que tu penses de Kazan? C'est la ville de Tahir. Elle sait que tu as été là-bas, donc qu'est-ce que tu peux dire? Je dis que c'est une très belle ville, que toutes les religions sont mélangées, qu'il y a à la fois la ville ancienne qui date de 200 ans et qui fait le petit Kremlin, comme il l'appelle, avec cette belle mosquée, et à côté toute cette ville moderne et ce mélange de cosmopolite, de culture, de religions différentes et extraordinaires, et je trouve ça vachement joli et très beau. Да. Это чудесный город, потому что там находится, именно идет смешение всех религий. Есть контраст, потому что там есть исторический город
которому 200 лет, 200 ans, on t'a dit? 200, même 300, je crois, le petit Kremlin là. Даже 300, там есть маленький Кремль. Je peux rien faire. И рядом там очень много, есть именно новый город, современный город. И все так переплетается, очень много культур, это очень здорово. Все, спасибо, мерси, мерси.